Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita mulai belajar kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan merojaah surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa, Mas? 66. Oh ya. Dua ayat ya kemarin ya. Baik. Kita awali dengan surat Al-Fatihah, kemudian murojaah surah Al-Baqarah ayat 260 sampai 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabal jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Dari mana ini? مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل الجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Baik, monggo Pak. Mulai 125 265 aja dengan sampai bawah. 169. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna jannatun min nakhilin wa lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri, ulangi. Tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Dzurriyahnya kurang, Pak. Wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Wa asabaha Fa
فأصابها إبصار به نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Mas, 2 ayat ya? 2 ayat 3 ayat coba. Ya, Yol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم ulangi asyaiton yaitu langsung يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء bukan hikmah tapi mana? Ulangi yu'til wa man yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke. Mas. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. Illa ulangi. Illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allah
Asyaitonu Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Tu'til hikmata yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke, Pak Mur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamu khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yu'idukum maghfiratan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa maghfiratan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke, ayo Mas Ali. Tanya bi'akhidhihi ulangi, kurang dengar. Terlalu itu terlalu Mas. Baik ya.
ada penekanan ketika gunnah dengan tidak gunnah. Bagaimana cara membaca gunnah itu? Maka 2-3 ketukan. Itu pun tidak semua huruf bisa digunnahkan, bisa didengungkan. Yang spesifik tentang hukum bacaan gunnah, ya, hukum tajwidnya gunnah itu ada nun tasydid dan mim tasydid. Itu penekanannya lebih 2-3. Rata-rata 2. Inna ka'anna fa'amma, itu yang wajib didengungkan, digunnahkan. Terus yang kedua, pembacaan gunnah itu meliputi hukum bacaan idgham bi gunnah, ada juga idgham mimi, ada juga ikhfa. Ikhfa itu perlu didengungkan, digunnahkan, masuknya apa namanya? Fama, contoh minkum gitu, dengungannya gitu. Beda dengan gunnah yang dengungannya pada huruf itu sendiri. Famaya. Maka ketika panjenengan menjumpai huruf-huruf yang berkaitan dengan bacaan gunnah, baik itu gunnah asli, idgham bi gunnah, idgham mimi, tadi yang saya sebutkan, ya, khususnya itu, maka harus ditekan. Gunnahnya itu harus muncul. Kemudian yang kedua, selain daripada huruf-huruf itu, ya, maka dia tidak terbaca gunnah. Terus apakah ketika mereka ditasydidkan tetap mantul? Pantulannya tidak sampai menyamai huruf-huruf yang gunnah itu. Famayya, karena di situ ada nun sukun ketemu ya, sehingga ya-nya yang mantul. Tapi ketika di luar itu, contoh tadi yang Mas Ali, illa, itu gunnah bukan? Lam tasydid gunnah tidak. Maka ketika tidak gunnah harus kita bedakan illa, tidak sampai ada penekanan, ya. Enak memang illa atau hayya. Loh, katanya ya itu tadi gunnah. Iya, gunnahnya itu ketika huruf sebelumnya nun sukun atau tanwin. Tapi ketika ya itu berdiri sendiri, huruf sebelumnya tidak nun sukun atau tanwin, dan di situ ya-nya bertasydid, maka dia tidak terbaca gunnah. Cuma istilahnya itu kalau dalam bahasa tajwidnya itu ya-nya itu double itu bacanya, ya. Atau lamnya tadi double. Contoh tadi mana yang tadi yang ada ya-nya tasydid, coba dicek ya. Itu ya. Ya ayu beda dengan ya ayu. Kalau ya ayu tidak ada tasydidnya, tapi kalau ya ayyuha cukup, illa cukup, bukan ya ayyuha, salah, ya. Makanya nanti kita harus memahami, oh di situ tidak ada nun sukun atau tanwin, jadi ya tasydidnya berdiri sendiri, ya. Semua huruf-huruf selain nun sukun yang berdiri sendiri ini, ya, selain nun sukun dan mim sukun, maka tidak boleh digunnahkan, ya, tidak boleh digunnahkan. Tapi dia tetap pantulannya tidak sampai ke sana. Ayawatu, contoh saya tadi ayat atasnya, ayawatu kalau di tanpa tasydid ayawatu kan gitu, tapi berhubung di situ aslinya kan ayawaddatu, ayawatu, ya. Apalagi sama dengan masalul ladzina alladzina, itu tidak gunnah. Itu hukum bacaan kalau di dalam itu ya idgham apa? Alif lam ketemu lam idgham al-mafud. Alif lam sukun ketemu lam itu idgham apa? Idgham bila gunnah. Mas Arif, alif lam ketemu lam itu idgham apa?
idgham mimi. Oke, Pak Mur, alif lam ketemu lam itu idgham apa? Idgham bi gunnah. Mas Ali, alif lam ketemu lam idgham? Belum jelas. Tak berani telepon. Oke. Baik. Saya nggak tanya Pak Masum, kalau salah ya kebangetan gitu ya. Ya, oke, saya jelaskan kalau belum tahu, meskipun lama mungkin ya. Hukum bacaan alif lam sukun itu terbagi menjadi dua. Alif lam sukun, ketika panjenengan menjumpai alif tanpa harokat, lamnya harokatnya sukun, maka itu terbagi menjadi dua hukum bacaan. Satu, al-qamariyah atau yang disebut sebagai izhar qamariyah. Yang kedua, asyamsiyah. Al-asyamsiyah di sini yang saya sebut tadi idgham syamsiyah. Idgham memang masuk, tapi di situ tidak mantul. Kalau idgham bi gunnah masuk dengan mendengung. Jadi dia masuk saja. Masuknya gimana? Yang syamsiyah ini, lamnya yang pertama itu masuk ke lam yang kedua, sehingga kayak illa seperti itu. Alladzi, aslinya kan al, kalau dipisah al-ladzi, tapi berhubung itu alif lam ketemu lam, maka alladzi itu syamsiyah. Tandanya kalau asyamsiyah itu alif lamnya tidak, bukan alif lamnya ya. Nggih. Kalau sebelum sama gandengannya itu lam yang sukun itu tidak usah dibaca. Contoh, annas, qul a'udzu bi rabbin nas. Di situ ada alif lam sama nun, kan gitu. Annas, maka alif lamnya nggak terbaca. Loh, Ustaz katanya tadi kalau itu cukup gunnah, cukup idgham, nggak usah mantul. Nah, setelah hurufnya itu kan nun. Jadi hukum bacaannya double. Nun ada di situ juga pembacaan gunnah sehingga dia mantul. Khusus ketika ketemu nun. As-sama'u, hilangkan alif lamnya, itu idgham syamsiyah. Disamakan seperti matahari. Syamsiyah itu artinya matahari, syamsun. Jadi kalau kita melihat matahari tidak kelihatan, tidak samar, tidak jelas, maka masuk. Tapi kalau al-qamariyah, alhamdu, paten, lamnya terbaca, lam sukunnya terbaca, al-ha, tidak boleh dipantulkan karena dia bukan qalqalah, tidak boleh juga digeret tidak ada, cukup alhamdu. Makanya dibaca selain al-qamariyah itu sebutan lain adalah izhar qamariyah, jelas dibaca lam sukunnya. Oke. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, alladzina yang di ayat berapa itu? 165. Matsalul ladzina, cukup, tidak usah sampai matsalul ladzina. Beda kalau para qori pengen di itu beda ya. Kita kalau mengacu qori itu qori lebih kepada fokusnya kepada nada, ijaz dan sebagainya itu. Kalau kita di sini fokusnya ke bacaan. Maka jangan mengikuti suara enak tapi kemudian tidak pas. Memang kelihatan enak, ya kan? Coba tadi kayak Mas Ali tadi contohnya tadi mana? Ayat berapa tadi? Ini ya, terakhir juga sama ya, coba yu'til hikmata man yasha, itu idgham bi gunnah, mayya, wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru. Itu sebelum kita masuk ke ilah, wa ma yadzakka, yadza ya, yadzakka, nggak usah wa ma yadzakkaru, ya susah nanti, malah susah. Memang yang paling enak digunakan itu ya yang sering dan lam gitu. Wa ayya, padahal di situ tidak ada nun sukun, sama illa
Padahal yang pas wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebelum nanti kita lanjutkan. Sifat dan hukum bacaan tajwid yang qalqalah. Saya mau memberikan itu lagi, bahwa ingat qalqalah sughronya harus ditampakkan. Sekalipun dia sughro harus tampak, kelihatan kalau itu mantul. Jangan kemudian dipatenkan. Ya. Contoh qalqalah sughro di situ faqad. Nah, itu. Maka rumusnya ya dulu kita bahas makhrajul huruf. Dadidu dada, dadidu dada, karena dia qalqalah kubra ya. Dudan dani dadana minal mudani, kan gitu. Faqad, bukan faqad, apalagi faqad, ya salah. Ya, ini sifatnya namanya qalqalah. Jadi harus ada pemantulan. Walaupun tidak sekuat pemantulannya ketika qalqalah kubra. Qalqalah kubra ya kok iya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Itu qalqalah kubra. Beda sama qalqalah sughronya. Contoh dia di kalimat yang lain. Abwaba sama albab beda. Abwaba faqad kana. Di sini ayat ini wa may yu'tal hikmata faqad utiya. Yes, harus muncul. Nanti ini ada ayat yang akan kita baca lanjutannya. Coba saya pengen mendengarkan. Harus ada bedanya mana qalqalah sughra dan kubronya. Oke. Ya, dua pembahasan dulu. Monggo Pak dilanjut sampai 3 ayat lagi ya. Wa ma anfaqatum. Nggih. Ya 270. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Oke, ulangi Pak. Di situ min nadrin fa hukum bacaan. Tanwin sukun ketemu fa hukum bacaan. Ini apa Mas? Tanwin sukun maaf, tanwin kasro ketemu fa. Belum saya lanjut. Ikhfa hakiki. Tadi kebaca izhar. Ya, ayo ulangi lagi Pak. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, satu ayat lagi. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. Ulangi, wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khay apa min khay wa ma tunfiqu min khairin
يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Baik, ayo Mas. Pendek loh ya, ya'lamu. Fa'in, coba fa'in. Ansor hukum bacaan. Nun sukun ketemu shad hukum bacaan. Ikhfa. Berarti ulangi wama ainnya kurang muncul, ulangi. Nah, khaknya wa in walakin ulangi. Nah, ulangi. Ulangi. Langsung lanjut illa batigha. Oke, Mas Arif. Fa'in, ulangi min Oke, ya Pak Mur. Min
Ulangi dari awal. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubadus sadaqati fani'immahi wa in tuqfuha wa tuqfuha fuqara fahuwa wa tu'tulangi wa tu'tuhal fuqar fahuwa wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa alaka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Mas. Panjang wajahil baik ya, sudah pas. Tinggal nanti Pak Mur sama Mas Ali beberapa untuk ikhfa-nya itu harus stabil ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min pokoknya kalau nggak kuat jangan dipaksakan, itu kunci nih. Aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Yang kedua, hak ketika disukun jangan sampai hilang. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ra tebal di akhir ayat jangan lupa. In tubadus sadaqati fa ni'immahi
mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Ini tadi yang kelewatan ya Pak Mur. Man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah illa wajhi ya qalqalah sughra illa sama wajhi, tapi ingat haknya di situ harus muncul illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum ya wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Baik, itu dulu ya. Sekarang setoran. Aja noleh-noleh ayo setoran ayo noleh-noleh. Mangga Pak. Surat apa? Juz amma kan sudah beres ya. Coba al-mutaffifin. Mas Arif kan biasa ngimami al-mutaffifin toh? Belum apa? Nggak hafal. Ayo Pak. Susah memang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu wazanuhum yukhsirun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin karim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ulangi, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Coba saya sebelum lanjut itu idza tutla 'alaihi ayatuna qala asa tak apa tok asatir idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma'idhin lamahdudun thumma innahum ashabul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun kalla
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Oke, betul ya. Nah, bulat memang ayat ini ya. Apalagi banyak innal abroro, innal itu banyak. Yang penting bukan inna makoli gitu aja. Enggak guyu Mas Allah nanti. Ayat Al-Mutaffifin toh? Al-Baqarah. Wah, tambah luar biasa ini Al-Baqarah ini. Ayat pira ingin tak buka aku. Kaliannya juz amma juz 1 kan ya. Ayo. Ini sampai mana? Ayo. Dulu lanjut terus lanjut, bingung malah. Ayo lagi diubah lagi au kasayibil minas samaa'i fihi minas au kasayibil minas samaa'i fihi dhulumatun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim aswa'i kadarun bener ayo coba pisang kan dah ayo ya kan panjang kullama panjang wa idza walau syaa Allah ladhaba bisamihim wa absarihim inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wah, Mas Arif lanjutkan ayat 21 sampai situ juga. Berarti sudah layak untuk itu ya, untuk ngimami di depan ini sampai ayat 20. Mas sampai kono tok. Sampai situ tok. Ayo, surat apa? Bukannya wingi ya takwir. Oh, ayo. Berarti minggu depan harus al-mutaffifin. Kan? Oke, terus minggu depan ya Mas diingatkan harus al-mutaffifin. Ayo.
وإذا القبور حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة بأي ذنب قتلت وإذا السوق نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ya, illa ai, jangan lupa. Ayo, sudah. Pak Mur. Surat apa? Mutafikin tapi luar biasa. Ayo, monggo. Disimak. Ayo Mas Mahfud dibuka sembari buka Al-Mutaffifin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin alladzina idza qalu amanna yastawfu wa idza qalu awazanuhum yuksirun ala yakunu ulaika annahum mabusun liyaumin adim yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Kala inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun mahkum wailun yawma idzil lil mukatsibin alladzina yukadzibuna bi yaumiddin wa ma yukadzibu bihi yauma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ida tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kala barona ala kulubihim ma kanu yaksibun kala innahum arabbihim yawma idzil mahjubun summa innahum lasalul jahim Summa yuqalu hadzal ladzi
abarori lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu muqarrabun innal abaror lafi na'im alam amro ikian durun ta'rifu fi wujuh ta'rifu fi wujuhihim nasratun na'im. Sudah. Oke, lebih itu 24. Sudah separuh lebih. Ayo Mas Ali. Al mutaffifin. Al zalzalah. Ulangi. Lagi tadi wa may ya'mal mithqala, ulangi. Yang dua ayat sebelumnya. Nah, itu kurang. Darrotin khairan yarah. Nah, ulangi wa may lagi? Ada lagi? Satu ayat lagi? Dah, Mas? Sudah. Besok berarti 21 sampai 30. 25. Lumayan lah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sudah layak loh. Juz 1 kok. Baik ya, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ditambah terus hafalannya, dikuatkan hafalannya supaya ya bekal kita. Paling tidak kalau ngimami sendiri, ngimami dengan keluarga itu tidak qul huwallah terus kan gitu ya. Jadi ada tambahan. Yang sudah Al-Baqarah bisa siap-siap menggantikan menjadi badal. Oke, baik, semoga apa yang kita pelajari senantiasa diberkahi Allah SWT. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.